Ich glaube, dass es möglich sein wird, in den nächsten 50 oder 100 Jahren das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. الهندسة الجيولوجية دليل خطر وشيك على الحرب الخفية ضد الشعوب. This is the government spraying toxic chemicals into the skies all over the world to stop global warming. Well, they say the government is dumping chemicals on us to control or manipulate the weather. Chemtrails. These are literally crimes against humanity. We made measurements from the jet fuel as well and noticed that the jet fuel contained aluminum and barium. الهندسة الجيولوجية دليل خطر وشيك على الحرب الخفية ضد الشعوب. حرب نفسية وهمية أم حقيقية؟ Claim that they may have to spray chemicals into the air in the future, but it won't admit that they're doing it now to combat global warming. الكل يتذكر الأقمشة الحمراء التي رفعتها الأنظمة في الماضي. كل هذه النداءات وحالات الطوارئ الوهمية التي زفتها وسائل الإعلام، ثم تبين فيما بعد أنها مجرد كلمات ليست كالكلمات، أبواق فارغة لم نعد نسمع بها الآن. ثقب الأوزون، جنون البقر، إيبولا، فيروس HNN، تعطل الحواسيب مع دخول عام 2000، محطة مير التي كانت ستنفجر، الصحون الطائرة. ونعم، تبقى مجرد كلمات. ثم لا تنسى التخدير السنوي، فكل 6 أشهر نسمع بحادثة أو كارثة، نكبة، كل هذا للسيطرة على الرأي العام وإخماد نار الشعوب التي تم تخويفها وجعلها غبية أمام كم من هائل من المعلومات المخفية. لم تعد تستطيع تحريك ولا إصبع. الانهزامية والقدرية قتلت عندهم روح الثورة. النظام الحالي مبني على المال، وكل ذرة فيه متعلقة بالمال. فهل التحكم بالمناخ هو ترويج للاحتباس الحراري، ومنه سرقة الشعوب وإجبارها على دفع ضرائب ثاني أكسيد الكربون؟ Ce sont en fait des nuages, on les voit très bien, toute cette ligne. Alors ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Et vous voyez, les chemtrails couvrent 50% voire 75% du ciel. Pas besoin d'être un expert pour comprendre quand on voit ça sur l'image satellite qu'il y a forcément un effet sur la température de surface. لنبدأ رحلتنا اليوم والتي ستقودنا إلى فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والولايات المتحدة. رحلة لفهم هذه الظاهرة ومعرفة خباياها، وهل هي مجرد إشاعات وبروباغندا للتخويف أم حقيقة تستهدف الشعوب عامة ودون استثناء؟ خبراء ومواطنون بسطاء حاولوا فهم هذه الظاهرة. C'est assez impressionnant quand même. Hein? Voilà. On est au fin fond de l'Ardèche, aucune industrie, aucune route importante, aucune voie de communication. On est perché sur une colline. Voilà. Voilà ce qui tombe. Voilà. Mangez bio, messieurs, dames. Hein? Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Respirez le grand air.
Voilà une toile d'araignée. Derrière ce fil-là, c'est du chantrail. Ça, c'est pulvérisé avec les chantrails. Et je vais prélever de la toile d'araignée pour montrer la différence. Et voilà, ça veut presque pas vu. Voilà. Là j'ai prélevé de la toile d'araignée. En apparence ça ressemble, quand on les place l'un à côté de l'autre, on voit que ça ne ressemble pas du tout. Le fil d'araignée, même tout seul, est très résistant. Quand vous tirez dessus, ça résiste tout. Le fil de chantrail, lui, n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. La toile d'araignée, lorsqu'on la soumet à une flamme, brûle. Voilà. Elle brûle, et une fois qu'elle a fini de brûler, il y a une partie en cendre, tout, etc. Le fil de chantrail, lui, ne brûle pas. Il se rétracte, comme du plastique. Regardez bien. Mais il ne brûle pas. يناير عام 2013 4 أشخاص من جهات مختلفة في فرنسا تعرفوا على بعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتدعمهم جمعية خيرية. قاموا بتحليل عينات لهذه الخيوط في مخبر يسمى أنالاتيكا. النتائج خرجت في أكتوبر عام 2013. يبدو أن هذه الخيوط عبارة عن بوليميرات عضوية معقدة تحتوي على مواد كيميائية صناعية مثل ما بيّنته تقنية GCMS، والتي نفذت على العديد من المنتجات على إثر تحللها الحراري، ونجد من بينها جزئيات تتواجد عموما في وقود أو زيوت تشحيم الطائرات. العينات الأربعة التي تم تحليلها تحتوي على العديد من المركبات السامة الاصطناعية، وثلاثة منهم يحتوون على DOHB الممثل الرئيسي لهذه العائلة الكيميائية، وهي بشكل خاص تثير الخوف بسبب خصائصه التي تؤثر على الغدد الصماء. كل الجزيئات العضوية خاصة الحلقية والغير متجانسة منها والمتواجدة في هذه الخيوط تدعو للقلق سواء على المستوى الصحي أو البيئي. نعتقد أن هذه الخيوط المحمولة جوا تشكلت من مواد كيميائية تم رشها على علو شاهق في الغلاف الجوي من طرف محركات الطائرات. من قال أن الكيميتريل هي فقط تكثف وليست كيميائية؟ هذا الترول. تتذكرون ما قاله؟ وتتذكرون ما قال هذا الطيار؟ تعتقدون فعلا أنه سيبوح بالسر أمام الملأ؟ Pourquoi la France ne protège-t-elle pas sa population contre le risque aluminium? Tout s'est joué il y a 12 ans, quand le ministère de la Santé a enterré ce dossier. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. C'est Jean-François Dartigues qui a supervisé cette étude. Elle a été publiée par son équipe à l'INSERM,
un institut de recherche qui dépend du ministère de la Santé. Ses conclusions étaient formelles. L'aluminium multiplierait par 2 le risque de la maladie d'Alzheimer. L'exposition à un taux d'aluminium dans l'eau d'adduction supérieur à 100 microgrammes par litre était associée à un risque majoré de maladie d'Alzheimer, un risque à peu près augmenté de 50%. 100 microgrammes par litre, c'est la moitié de la norme actuelle. Cette information fait l'effet d'une bombe et les gros titres de France Soir. Le 14 octobre 1998, ce journaliste publie l'information. Voilà l'article qu'on avait sorti à l'époque, donc avec les déclarations de Jean-François Dartigues et d'un certain nombre de scientifiques. Enfin bon, ça a été donc l'explosion immédiate. Lorsque Roger Langlais contacte Jean-François Dartigues, le chercheur est catégorique sur ses résultats. Vraiment très clair. Voilà. Il n'y a pas la moindre ambiguïté, il n'y a pas le moindre doute. Il n'en est plus au stade des doutes, il en est au stade des certitudes vérifiées. Le jour où François fait sa une, surprise. Une étude de l'INSERM de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Jean-François Dartigues désamorce la bombe sur TF1. Le chercheur est soudain devenu très prudent. J'insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une association statistique et qu'on ne peut pas, absolument pas conclure à une relation causale sur une seule étude. Pourquoi le scientifique a-t-il minimisé les conclusions de son étude? Le jour même, le chercheur Guy Berton était aux côtés de son collègue Jean-François Dartigues, juste avant qu'il n'accorde une interview à TF1. Selon lui, Jean-François Dartigues aurait reçu ce jour-là un coup de téléphone de Bernard Kouchner, alors secrétaire d'État à la Santé. Il a appelé Jean-François Dartigues au téléphone pour lui intimer l'ordre d'aller le soir même à TF1 démentir les propos qu'il avait tenus, qui plus est lui-même, dans l'article, dans l'interview qu'il avait eu avec le journaliste de France Soir et qui était rapporté dans l'article de France Soir. C'est le ministre de la Santé qui l'appelle en Absolument. Absolument. C'est ce que m'a dit Jean-François Dartigues en revenant, en disant « Monsieur Berton, je suis désolé, je ne pourrai pas assister à votre séminaire de cet après-midi parce que Kouchner me demande d'aller à la télévision ce soir à TF1, sur TF1, démentir les propos tenus par mon équipé, moi-même, concernant l'aluminium. » J'ai dit qu'il n'était pas le chercheur du ministre, ni du gouvernement français, mais qu'il était le chercheur de la totalité de la population française et même de la totalité de la population mondiale. Voilà, c'est ça un chercheur. Le chercheur n'a pas de compte à rendre à un ministre. Voilà. Il a un compte à rendre à sa conscience, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui, comme réponse? Ah, la réponse a été très simple. Alors là, je m'en souviens comme si c'était hier. Il a répondu oui, mais moi, si je veux des crédits l'année prochaine pour mon unité. Voilà, c'est tout. Malgré nos multiples relances, la chargée de presse du ministre Bernard Kouchner n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Mais 2 ans plus tard, le ministère de la Santé commande tout de même une étude à l'AFSA. C'est l'organisme d'État qui veille sur la sécurité alimentaire des Français. En 2003, voici son rapport. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. La référence de qualité qui est de 200 mg par litre d'aluminium, pour vous, est une bonne référence? Est une très bonne référence. Enfin, une très bonne. Est la référence de qualité. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez quand on dépasse la référence de qualité en aluminium? Alors, nous recommandons rien. Effectivement. L'AFSA ne recommande rien, même quand la norme est largement dépassée, comme à Saint-Prégé-d'Allier par exemple. Attendez, je vais l'agrandir parce qu'il faut quand même Là, par exemple, vous voyez, c'est une commune de Haute-Loire, c'est une analyse qui date de 2009. Il trouve en aluminium 1230 microgrammes par litre. Donc on est quand même 6 fois au-delà des références de qualité. Alors est-ce que cette eau doit être consommée ou pas? Que le rôle de l'AFSA, c'est de fixer ces fameuses limites de qualité et de les donner aux gestionnaires. Voilà. Son rôle ne va pas plus loin et ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements? Est-ce qu'on doit consommer ou pas en fait? C'est ça la question qu'on se pose. L'attaché de presse intervient. Sophie, je pense qu'on n'aborde pas la question de la gestion. Ça, c'est le gestionnaire. Oui, mais c'est savoir quelles recommandations on a sur les dépassements de référence de qualité, en fait. Est-ce qu'il y a des recommandations ou pas qui existent en fait? Est-ce qu'on peut couper l'émission?
on coupe l'émission, voilà, c'est tout. Mais en fait, j'aimerais comprendre pourquoi. Moi, je vous demande Je vous demande de couper l'émission. Como si fueran hilos. Él nos decía que era como pegajoso, gelatinoso incluso, que se podían estirar, alargar, mira, ahí vemos cómo cae, que se alargaban de hasta 15 o 20 metros. Pedían nuestra ayuda porque, claro, dice que ellos ya no tienen más medios, ni físicos ni económicos, para que alguien les pueda dar una solución. Y nosotros, que tenemos contacto con muchos laboratorios, pues tal vez si siguen conservando alguna muestra la podamos analizar. A disease that has specific things in common with all parties that are developing these symptoms. They have fibers that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. Silicone present, and also silica, crystals, okay? That was in phase 1. Phase 2 showed high-density polyethylene fiber. Io mi chiamo Giorgio Pattera, sono di Parma, sono laureato in scienze biologiche, sono giornalista pubblicista e mi sono interessato al problema chemtrails o scie chimiche che dir si voglia per caso, in quanto un carissimo amico e collega per altre motivazioni mi ha chiesto nell'ormai lontano dicembre del 2005 se accettavo di analizzare l'acqua piovana caduta in provincia di Milano, che lui sospettava contenere delle sostanze che non dovevano esserci. Le abbiamo analizzate e abbiamo trovato quello che non solo non mi aspettavo e non ci aspettavamo di trovare, ma quello che non ci dovrebbe essere, e cioè una serie di elementi chimici sotto forma cristallina che nell'ambiente, soprattutto con le precipitazioni, non dovrebbero assolutamente essere passibili di essere inalati o comunque ingeriti una volta che l'acqua piovana contamina le coltivazioni di vegetali o quant'altro dall'uomo, perché sono potenzialmente pericolose. Con questo nessun tipo di allarmismo o di catastrofismo, però quando si trova un 83% di quarzo in queste precipitazioni, io ritengo che non sia assolutamente accettabile una cosa del genere. Una volta appurato quello che c'era in queste acque piovane, io mi sono ricordato che molti anni prima mi erano arrivati un po' da tutta Italia dei campioni, sempre da analizzare, non di acqua piovana, ma di filamenti strani. Nell'ottobre 2001 un testimone oculare che raccolse questi polimeri in seguito al passaggio di uno stormo di aerei non identificati sul cielo di Roma mi mandò questi campioni che io analizzai e riuscì solamente a determinare la natura di questi filamenti come polimeri di probabile origine organica, non biologica. Molti polimeri invece, pur essendo derivati organici, sono di sintesi, cioè l'uomo li ha fabbricati in laboratorio. La cosa si è ripetuta sia per i filamenti caduti ad Alessandria nel 2002, per gli stessi filamenti caduti ad Argenta a Ferrara nel 2003, per Mondovì nel 2007 e finalmente, come dicevo prima, nel nord Italia, tre quarti del nord Italia, tra il 5 e il 9 novembre del 2008, tra cui a Parma. Ecco, in questo caso la nostra fortuna è stata quella di avere una caduta di questi filamenti proprio in una zona, non su tutta Parma, attenzione. Al termine di questo passaggio, di questo andirivieni, si sono anzi depositati questi filamenti. Bene, a questo punto sorge la domanda: passa un aereo, che sia civile o militare, identificabile o no, passeggeri o cargo, quello che è, posso io collegare la caduta di questi polimeri, che sono polimeri
al passaggio di aerei, c'è un anello che manca. Se un aereo passa e sgancia queste cose deve avere un motivo, però il motivo non è sganciare il polimero, il motivo è sganciare un qualche cosa che è attaccato al polimero, per cui il polimero fa da vettore, come un paracadute supporta un essere umano o un carico, sganciano un qualche cosa che è attaccato a un qualche cos'altro. Allora il cristallo che noi poi rinveniamo nelle precipitazioni è quello dei metalli pesanti, appunto detto alluminio, bario, silicio, titanio, quarzo, eccetera. Il vettore è probabilmente questo polimero. للتذكير، الكوارتز يسبب السحار السليسي، الألمنيوم يسبب ألزهايمر، الباريوم يسبب تصلب العديد من الأنسجة، والتيتان يسبب مرض المارجيلونز. هي ليست مواد لتلقيح الغيوم، لأن هذه الطريقة تقوم على رش مواد كيميائية فوق الغيوم وليس في جو خال من الغيوم، وهي طريقة قديمة. أما الكيميتريل فهدفها حجب أشعة الشمس وتشكيل غيوم لمعالجة الاحتباس الحراري كما يدعون، لكن في نفس الوقت هذه المواد المستعملة تسبب أمراض عديدة كما بيناه في هذا الشريط. منكم من يتذكر حديث البابا فرانسوا بمجلس الأمن في 25 من أكتوبر عام 2015 بخصوص البابا والفاتيكان. هل سبق لكم وأن شاهدتم هذا الشيء؟ ربما لا. في الحقيقة هي قطعة نقدية للفاتيكان بقيمة 100 ليرة. لا مجال للاستغراب، الفاتيكان كان ولا زال عبارة عن رأس الأفعال النظام المالي، مخدع الشيطان. رش العالم كله بالكيميتريل، هل هو قتل بطيء للناس وإبادة جماعية، أم وسيلة كيميائية تؤثر على الغدد الصماء لجعل الناس أكثر غباء؟ فهل ما زلتم تكذبون نظريات المؤامرة؟ تريدون تشبث أكثر بهذا النظام الشيطاني الإبليسي الدجال؟ هل فعلا بإمكانهم التحكم بالمناخ، أم هي مجرد حرب نفسية لإنهاك الشعوب وجعلها تحت السيطرة؟ السر يبقى غامضا، لكن شيئا مؤكد أن الكيميتريل حقيقي وهو يغير المناخ، يؤدي إلى أمراض خطيرة. أما الذهاب إلى حد قول التحكم بالمناخ والسيطرة عليه كليا فهذا غير مؤكد ولا نعتقد به. نترك لكم الرأي في هذا الموضوع الشائك، ونسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين، ودمتم بود. When I moved to the Pacific Northwest thinking I would find clean air, and seeing these trails above that were blocking, in some cases 60, 70, 80% of my solar uptake, clearly something was going on. And research led me to this subject. I began testing water, did not want to find these toxic heavy metals, but I did, in ever increasing amounts. I'm in this fight because my children have no future if we don't stop this. And even if we stop this, we faced immense challenges, immense. There is even more climate engineering going on above the clouds on days like today, and we know this because it's coming down in the rain. These particulates are so small they enter right through the lung lining, go straight into the bloodstream, and adhere to your cell receptors like a plaque. Again, we are all getting dumber by the day, and that's why, again, I focus on this issue. If we can't think clearly, what challenges will we face? None. We will face none.
And as far as what the global elite do to exempt themselves, there are chelation methods available to them that we don't have. It's up to us to act. It's up to us to do what we can. Earth is now a toxic planet. There's no question about this. You can't hide from this. In fact, the only uncontaminated body of water on the planet is Lake Vostok in Antarctica because it's below a mile of ice. That's it. Nothing is uncontaminated, but the greatest single source is, again, climate engineering. All roads lead back to climate engineering. Why are the bees dying off? Colony collapse disorder. And I've spoken to the head bee people in the country, but they won't look. So why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? They're looking at a chemical, and chemicals are bad. But why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? We have a study from 2010. 1,000 whales from the most remote places on the planet that had, quote, jaw-dropping levels of aluminum in their tissue. There is nowhere to hide from this. How many have already died? How many people have already died as a direct result of these programs? Respiratory mortality in the continental US from 2005 to 2010 went from 8th on the list of mortality to 3rd. That's an astronomical amount of people. How many people have asthma? Alzheimer's. By the way, the Alzheimer's Association about a month ago refused to sell me a $500 sponsorship for their event because they told me in no uncertain terms they did not want me talking about aluminum being connected to Alzheimer's. So we did a little research and found out that elements of the aluminum industry sponsor the Alzheimer's Association. We have, with the geoengineering, weather warfare. We know that cyclonic suppression is not only possible, but being done. This is hurricane suppression and hurricane augmentation. We saw Cyclone Haiyan last year in the Philippines cut a swath through that island nation, and now the U.S. military is there under humanitarian pretext, but now they're setting up bases. Same thing happened in Pakistan. Same thing in Thailand. Thailand refused the U.S. a military base that they told Thailand was for weather monitoring. The Thai government apparently knew it was for weather manipulation. They refused the base. Thailand immediately found itself underneath record floods. So we know this is going on, and when you have climate engineering, you cannot separate that from biological warfare. You cannot. So we have a climate science community that is either clinically blind, in total denial, or lying for a paycheck. How can you have the largest scientific panel in human history, the IPCC, 2,000 climatologists, that cannot recognize this atrocity in our skies? How is that possible? It doesn't take a lot of consideration to answer this question. It's about power and control. It's always been about power and control. And we have leaders of nations on the floor of the UN stating that their country is being droughted out by NATO weather modification programs. This is fact, absolute fact. Our media does not cover any of this. The power structure, the military-industrial complex will never, ever admit defeat. Never. I talked to an insider with these programs. I can't release his name, but I published the conversation. And here's what he said. The government will never disclose these programs because they know if the public found out, and I'm quoting about verbatim, they would find those responsible and shoot them or hang them in front of a firing squad. They know how the public will react to this. One of the most incredible men that I feel ever lived, Martin Luther King, said there comes a time when silence is betrayal. And we are at that time now. دمتم بود. نأمل أن تدعمونا باللايك والسبسكرايب كي نستمر في تنفيذ هذه المواد التي تفضح كذبهم ودجلهم. مع تحيات Reality Today.